got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Hello everyone, at today's meeting I will discuss material about the cost function and revenue function in the business mathematics course. First of all, let me introduce myself. My name is Mary Anggraini with NPM 2341181, Management Class 23D, Management Study Program, Faculty of Economic and Business. Cost function. The cost function is a mathematical expression that describes the relationship between the production cost of a good or service with various levels of production. The cost function helps companies or manufacturers understand how much it costs to produce a certain quantity of goods or service. There are several types of costs in the cost function, so as fixed costs and variable costs. Fixed costs do not change with change in production, while variable costs change with production. Table of cost function. Fixed cost function. Fixed costs are a type of cost that does not change with change in production level. These costs remain constant, no matter the extent to which production is increased or reduced. Examples of fixed costs include building rent, fixed equipment costs, and management salaries. The fixed cost function is often expressed as constant and independent of production levels. Variable cost function. Variable costs are a type of cost that change with change in production levels. The more production unit produced, the higher variable costs, and vice versa. Examples of variable costs include raw material, direct labor, and other direct production costs. The variable cost function is often expressed as a mathematical function related to production level. Formula: fixed cost FC equals K, variable cost VC equals AK, total cost TC equals C equals FC equals VC equals K plus AK. Contoh soal. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp4.000.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar Rp8.000. Maka tentukan persamaan biaya totalnya dan berapakah biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 700 unit per barang. Contoh soal fungsi biaya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp4.000.000, sedangkan biaya variabel per unitnya Rp8.000. Maka tentukan persamaan biaya totalnya. Berapakah biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 700 unit barang? Jawabannya, diketahui FC adalah rumus dari biaya tetap sama dengan sebesar 4 juta dan VC sama dengan 8.000 Ki. VC adalah biaya variabelnya dalam per unit. Maka yang ditanya adalah biaya total. Lalu TC sama dengan C sama dengan FC sama dengan VC. Sama dengan FC adalah 4 juta ditambahkan dengan VC sebesar 8.000 Ki. Maka Ki-nya sama dengan 700. 700 ini adalah barang yang diproduksi. Maka C sama dengan 4 juta adalah VC plus 8.000 lalu dikalikan dengan barang unitnya sebesar 700 sama dengan 4 juta
ditambah 5.600.000. 5.600.000 ini hasil dari 8.000 dikali dengan 700. Maka hasilnya 5.600.000. Maka sama dengan 4 juta ditambah dengan 5.600.000, hasilnya 9.600.000. Jadi hasil dari persamaan biaya totalnya adalah 9.600.000. Reception function. The revenue function is a mathematical expression that describes the amount of revenue or income received by a company or producer from the sale of goods or service. The revenue function is related to the selling price and the number of units sold. This function helps companies understand how much revenue they can earn from different levels of production or different selling prices. Acceptance function formula. RQ equals PQ times Q. RQ is total revenue. PQ is the selling price for a unit at production level Q. Q is the number of units sold. Table of reception function. Total revenue function. The total revenue function describes the total revenue received from the sale of goods or service at various production level or prices. This function is calculated by multiplying the selling price per unit by the number of units sold. So as TRQ equals PQ times Q, where TRQ is the total revenue, PQ is the selling price per unit at the production level Q, and Q is the number of units sold. Marginal revenue function. The marginal revenue function is the change in total revenue that occurs when an additional unit of a product is sold. This function is often used in price decrease analysis. MRQ is the price derivative of the total revenue function to the amount of production DTR per DQ. Average revenue function. The average revenue function is the average revenue received per unit of product. This function is calculated by dividing total revenue by the number of units sold. So as ARQ equals TRQ per Q. Contoh soal. Pada suatu jangka waktu tertentu, perusahaan berhasil menjual produknya dengan harga sebesar Rp30.000 per unit. Berdasarkan data tersebut, maka tentukanlah A. Fungsi penawaran, B. Jumlah penerimaan pada penjualan 400 unit, dan C. Jumlah unit yang terjual jika penerimaannya sebesar Rp5.200.000. Contoh soal fungsi penerimaan. Pada suatu jangka waktu tertentu, perusahaan berhasil menjual produknya dengan harga sebesar Rp30.000 per unit. Maka berdasarkan data tersebut, tentukanlah A. Fungsi penerimaan, B. Jumlah penerimaan pada penjualan 400 unit, dan C. Jumlah unit yang terjual jika penerimaannya adalah sebesar Rp5.200.000. Maka jawabannya adalah diketahui P. P ini adalah harga Rp30.000. A. Fungsi penerimaannya. R sama dengan P dikali dengan Q. R sama dengan 30.000 dikali P. B. Jumlah penerimaan pada penjualan. Q 400. 400 ini adalah unit. Maka ia ditulis dengan R. Lalu R sama dengan 30.000 dikalikan dengan 400 unit barang. Maka hasilnya adalah 12 juta. Lalu C jumlah unit yang terjual. R 5.200.000. Lalu R sama dengan 30Q
5.200.000 sama dengan 30Ki, maka kita bagi 5.200.000 dibagi dengan 30Ki, maka hasilnya menjadi 173 sama dengan Ki.